এই তুমি এখানে মন খারাপ করে বসে আছো কেন? हमारी शादी नहीं हो रही। বিয়ে করে বউ কোথায় রাখবা তুমি? वो है मेरी बिल्डिंग। এ বিল্ডিং। हाँ, আর তুমি কি কাজ করো? हम कुछ नहीं करता। তো বউ খেতে দিতে পারবা বিয়ে করে? हाँ, 1 लाख रुपए कमाता है। আর তোমার বাবা কি করে? हमारी हमारी बाप की मोबाइल में दुकान है, आईफोन है, बाप की है चैप, वीवो है, सैमसंग है। আর কি কি ফোন পাওয়া যায় আর কেমন ডিসকাউন্ট? एक बस हाथी डिस्काउंट पे जाएगी। সব মোবাইলে ডিসকাউন্ট আছে? हाँ, सब। ঠিকানাটা বলুন। हमारी पंडितपुर समचरिया हाई माद्रासा।